Shoutout pala po kay Raisa Padayaw, saka Jasmine Barya, saka Jandy. Shoutout po kay Eric Novelo and shoutout po kay Angel de la Cruz, pinapasabi ni Jerwin Realawit. Bakit yung cellphone na eh? Iyak pala niyo. Ay, nanubo ko na din. Ay. Pre, benta ko to sa'yo, cellphone ko, 1K. Ayos na rin. Ayun pre, ganda yan pre. May ugat to. Hindi ko lang umutang. Dawa, pera lang pre. Kaya yan. Nasa ano pre, pero ikaw mo dyan pre. Hindi ako pa. Sige pre. 1, 2, 3. Maluyo ko pre. Sige, sa'yo mo na yan. Ano? Sigurado na eh. Ayun pre. Sige na. Wala. Gusto ko yung yung cellphone na eh. Iyak pala niyo. Ay, nanubo ko na din. Ay.